ফাঁকা বাড়ির সুযোগে ফের শিলিগুড়ির উত্তর এখতিয়ারশাল খাই বাজার এলাকায় চুরির ঘটনা সামনে এলো। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে প্রদীপ পারিক তার মাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য রাজস্থানে গিয়েছেন। সেই সময় বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তাদের আত্মীয় নরেন্দ্র পারিক। নিয়ম মেনে প্রতিদিন দুবার করে তিনি বাড়ির গিয়ে দেখভাল করছিলেন। রবিবার রাতে বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখেন ঘরের দরজা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে এবং সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। এরপরেই চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিছু নগদ টাকা, পুজোর সামগ্রী এবং সামান্য সোনার অলংকার চুরি গিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। शाम को जलाने के लिए कि ये ताला टूटा हुआ है, खोलना नहीं पड़ा, मतलब खुला हुआ ही है। तो फिर देखा तो भीतर का रूम का भी ताला टूटा हुआ है। फिर थोड़ा अंदर देखा, बत्ती जला के तो अलमारी सब खुला था और ये कपड़ा लत्ता सब बाहर में फेंका हुआ था। तो फिर साइड वाले रूम को देखा तो उसका भी स्थिति यही था। तो उसके बाद में हमने 100 नंबर पर डायल किया 6:15 पे। तो पुलिस को फ़ोन करने के बाद में पुलिस बोला हम भक्तिनगर थाना में इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बाद में 3-4 बार फ़ोन करने के बाद में पुलिस 7:30 बजे, 7:45 बजे आया। तानिया सरकारेर रिपोर्ट, पाहाड़िया टाइम्स।